Jadi sekarang kita udah telernya karena bukan nggak ngapa-ngapain, tapi karena nungguin keretanya nggak nyampe-nyampe. So when we took Eiger Express, actually the route is a lot shorter compared to the normal train we are on it now. So that's the thing outside. We just want to still enjoy the day. Halo semuanya, jadi kita lagi on the way ke Eiger Express. Suami menemani untuk video pertama ini karena dia ingin mensupport video YouTube saya yang pertama. Dia sudah janji nggak akan menggerutu hari ini. Also my husband will be accompanying me to go to Eiger Express today, and he promised me he wouldn't put his grumpy face for the whole video making. Oke, diikutin terus rencana perjalanan kita hari ini. Sekaligus sebenarnya hari ini selain jalan-jalan, aku juga ingin berbincang-bincang dengan kalian semua. Jadi topik hari ini kita berbicara mengenai 7 langkah bahagia. Langkah ini adalah langkah yang selalu menjadi pegangan bagi aku. Sebenarnya bukan hal yang baru, kita semua bisa membaca dan mendapatkan informasi mengenai self development. Ada banyak sekali buku, juga internet, articles yang bisa didapat. Nah, saking banyaknya, tentunya kita punya prioritas mana aja yang mau kita gunakan dalam keseharian kita. So I will bring this journey, my YouTube channel, into bilingual languages, which are both in English and Bahasa. We are still on our way, and this is how it looks like, the traffic situation. We departed from Zurich as we leave there, so it takes around 2.5 hours of driving to reach Eiger Express. For me, one of the best things about living in Switzerland is that the big cities and the countrysides are just next to each other. So almost everywhere when we are driving in Switzerland, we could get this view. Picturesque mountains, hills, lakes, and villages. So beautiful. Kita baru aja selesai lunch break karena udah terlalu lapar. Tadi pagi nggak sarapan, ya, sambil menikmati pemandangan. Mungkin aku akan masuk ke langkah pertama dari 7 langkah bahagia menurut versi aku. Yang pertama adalah you yourself is enough. Maksudnya di sini adalah bahwa kita merasa puas dengan diri kita sendiri dan kita merasa damai dengan diri kita sendiri. Semua orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satupun yang gak punya kekurangan sama sekali. Dan jikalau kita kurang bahagia dengan kekurangan kita selalu bisa merubah, mengganti. Yang penting ketika kita merubah dan mengganti itu hanya karena kita ingin kita sendiri bahagia, bukan karena orang lain. Bukan karena kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain, tapi kita ingin menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. If we would like to change something about ourselves, then change. But we do change because we want to do it for ourselves, not because somebody asks you to do it. We don't need to receive recognition from someone else just in order to make us happy. Because by then, it will never be enough. So we are about 45 minutes away from our destination, and in this opportunity, while on the way, I would like to also tell you all about
ada second way of mind to be happy or to find happiness. So the second way for me is to do things that make you happy. Obviously, lakukan hal-hal yang menurut kita akan membuat kita bahagia. Apapun itu, kita mau melakukan hobi kita, kalau itu membuat bahagia, you do it. Kita mau diam di rumah dan gak melakukan apapun, kalau memang itu membuat bahagia, then you do it. Ada di mana batasan sejauh mana kita bisa melakukan? Apakah kita bisa melakukan sebebas-bebasnya, seenak kita sendiri? Yang penting itu bikin kita bahagia? No. Jawabannya adalah tidak. Tentu ada batas di mana batas-batas itu adalah selama kita tidak mengganggu orang lain. So you can do whatever you like that makes you happy as long as your actions do not impair or disturb or annoy anyone else. And that's the boundary. Other than that, saya kasih contohnya misalnya membuat YouTube baru ini ya. Jadi cerita sedikit, aku buat YouTube itu karena sahabat-sahabat saya juga bikin YouTube channel, and I saw they are happy doing it, yeah. So my best friends are also doing YouTube channel and they are happy about it. And so I was thinking to myself, why don't I make one as well? And I was checking with my husband if he could support me with the equipments and tools and everything, and apparently he found this idea as a good idea, because then I have some positive things to do in life. One of positive things to do. Mungkin akan ada orang yang berkomentar, dia bikin YouTube karena ikut-ikutan, dia bikin YouTube karena entahlah, ada 1001 alasan negatif yang bisa orang berikan. Dan buat saya melakukan ini dengan sukacita. Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak menjelekkan orang lain, saya tidak mengganggu orang lain. Dan di sini adalah batasnya. Saya melakukan apa yang saya sukai, tentu didukung dengan Pak Suami, and that's it. That means I'm good to go. Yeah, I'm good to do this. Jadi tadi Pak Suami mengingatkan mengenai lakukan hal apapun itu yang membuat kita bahagia, selama satu, tidak mengganggu, tidak menjelekkan, dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, tentunya tidak merugikan diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, tentunya sah, legal dari sisi hukum. Ini penting sekali untuk diutarakan, dan I agree with that. So I make this extra video on purpose. I received a text from an old friend when she found out about my first topic would be 7 ways of my way to find happiness. She informed me that she is kind of like in needing for this subject, because she feels like her life has no silver lining. She feels that she lives a repetitive life, so there is no more new surprises, no new excitement in her life. And I would like to highlight the second way of my way related to this issue. But first, let me tell you something. For me, it is a good sign if we can acknowledge and recognize our situation. We recognize and identify that there is something missing in our life. And this is a good sign, because that shows that we are not lazy or slack person. And I believe we all have experienced this. I once as well experienced the same when I first time moved to Switzerland and live here. I used to have great career, excellent life supports around me, and suddenly I have to change my way of life to become full-time mother and then full-time housewife. And of course, at some point, a few years back, I felt like
There were no more surprises in my life. I knew what will happen for the day for me. So 7 days a week, I felt like no more challenges, no more excitement. It's a repetitive life compared to the old life I used to have. And at the same time, I've also seen many people who are successful, rich, and they basically can own everything and buy the world, but they are pretty much unhappy, and that's because of they live again repetitive life. Their life full with hardship and responsibility. So reflecting from my own experience, there are three things that I'd like to highlight here. First, there are things in life that are certain. For example, after I moved to Switzerland, of course, I'm a new me. I'm a full-time mother. I'm a housewife. My life scope within the boundaries of taking care of husband, the house, the children, and then making friends, hang out with my friends, and that's it. And this is kind of life that I wouldn't ever imagine I would have in my life, but it happened. And then what I do is that I change my perspective. I change the way I see the world. I change the way I see the definitions of success. So by changing my new perspective, change my definitions of success in my life, I was finally able to do things that I love, that I like, to make me happy. For examples, now my definition of success is to see my children's grade excellent, to be there for them, or to be, valuable for my friends, or as a partner for my husband, I can be his place to change mine, to converse, to give alternative solution that he needs, and so on. So in order to deal with things that are certain in our life, then we have to set like a framework, the way we see our success and our goal within that frameworks of life. And that's first. Second one is towards the things that we don't like to do anymore, or those things do not bring us joy anymore. My suggestion is to stop doing it. People who have known me for a long time, they know that I'm not a quitter, I'm a finisher. But for me, when the reason to stop doing it because it does not give me any more joy, any more pleasure of doing it, then I will immediately stop doing it. Obviously, when they have no further consequences to me. Of course, this suggestion, you can do it not because of the reason that you are lazy to do it, or some other negative or non-positive reasons for yourself and for the people around you. And the last part is that be active and proactive to do things that you like and start doing it. There is a huge difference between you want to do it, you plan to do it, and you actually doing it. So make the small step and start doing it. Back to point number 2, if you don't like to do it, then just stop doing it and change to something else. But at least you have to do it and start to do it. And that's really important, because by being active and proactive to do things that make us happy, then we will have a constant energy, consistent spirit, and then positive minds. And then those things, everything within us will move us to make us feel happier. Oke, kita sudah sampai di stasiun Eiger Express. Nanti saya akan cerita lebih lanjut mengenai Eiger Express ini dan alasannya kenapa saya pilih di sini. Seperti biasa, karena pandemi virus corona, kita semua harus pakai masker di sini.
Oke, kita udah ada di dalam Eiger Express saat ini. Jadi kenapa saya dengan sengaja memilih gondola ini, karena gondola ini masih tergolong baru. Dia baru diaktifkan atau bisa digunakan per 5 Desember 2020 tahun lalu. Dimana yang membedakan adalah gondola ini menggunakan sistem 3 kabel di atasnya. Itu yang pertama dari sisi kecanggihannya. Dan yang kedua adalah bahwa untuk mencapai tujuan, yakni di Eiger Glacier, itu hanya memerlukan waktu 15 menit saja, 15 menit. Sementara menggunakan jalur lain membutuhkan waktu 47 menit lebih lama. Jadi ini 3/4 waktu perjalanan lebih hemat dengan menggunakan gondola yang baru ini. So, husband/assistant is ready. Kita udah nyampe sekarang di Eiger Glacier di area. Tadi sudah aku tunjukin seperti apa model stasiunnya. Sayang sekali kali ini kita tidak bisa ke Top of Europe sesuai yang direncanakan karena kita bangunnya kesiangan, berangkatnya kesiangan dan terlalu santai di perjalanan. Mungkin lain kali saya akan cover area tersebut. Beginilah pemandangan, masih banyak salju. Tapi saya pakai jaket tipis hari ini karena matahari bersinar kuat sekali, sehingga terus terang di kulit rasanya panas walaupun dikelilingi oleh salju saat ini. Sekarang kita masuk langkah yang ketiga dalam 7 langkah menuju bahagia menurut versi aku. So the third ways of the 7 ways to find happiness according to my way is to make priority. And that includes to make priorities to solve our problems. Dalam hidup kalau semuanya penting, maka artinya tidak ada lagi yang penting. Dan kemudian pikiran kita akan kacau dan kemudian kita akhirnya tidak punya waktu untuk benar-benar menyelesaikan masalah atau benar-benar melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Itulah kenapa membuat prioritas itu penting. Dan prioritas itu bukan hanya prioritas dalam memutuskan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Prioritas itu juga diperlukan ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Karena tidak bisa dipungkiri terkadang sangat banyak masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, apakah kita mau menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi? So, saya kasih satu contoh. Saya seperti banyak orang tentu pernah memiliki masalah dalam hal berteman atau berhubungan dengan orang lain. Ada beberapa masalah yang saya memilih untuk menghindar dan bahkan tidak menyelesaikan. Karena menurut saya itu tidak atau bukan menjadi prioritas bagi saya. Dan saya tahu risiko ataupun kebaikan ketika saya mengerjakan itu. Jadi saya memilih mana masalah yang akan saya selesaikan. Sama halnya dengan
membuat prioritas dalam kegiatan. Saya juga memilah dan memilih mana kegiatan, aktivitas yang menurut saya baik untuk saya, yang bisa saya lakukan. Di luar itu, ketika itu tidak lagi menjadi prioritas bagi saya, maka lebih baik saya menghindari atau bahkan melupakan sama sekali. Oke, kita sekarang akan jalan dan lihat-lihat suasana di area ini. Sementara Pak Miswa di belakang kamera dengan semua barang. I just see my husband behind the camera carrying all the stuff today in order for me to make this video. Mungkin kita bisa jalan ke sana dan lihat keliling area. Jalan di atas salju lebih berat dibandingkan di atas rumput atau di atas aspal. Terus ini tanjakan pula. Masih banyak yang main ski, jadi kepingin main ski. Nanti di ski. Walaupun masih dikelilingin salju kanan kiri, tapi karena matahari bersinar terang, I still feel too warm. Jadi cerita lucunya adalah ketika kami udah mau jalan pulang, turun lewat Eiger Express yang sama, rusak Eiger Expressnya. Ada technical issues. Then we couldn't go back down with Eiger Express. And now we are waiting for more or less 40 minutes, waiting for the normal train to arrive. But so far it's been a wonderful day, and then we just try to enjoy it. And the best part actually that my husband, not a single complaint from him. Hebat. Akhirnya keretanya sampai, kita udah di dalam kereta seperti ini. Tampilan dalam keretanya. Pak suami duduknya di seberang. Masih belum bergerak keretanya. Masih ada waktu 5 menit lagi sampai keretanya jalan. Semoga aja nggak terlalu lama perjalanannya. Kita udah ganti kereta dari yang pertama kita duduk tadi
Dari situ kita berhenti di Kleine Scheidegg. Lalu kita sekarang ambil kereta lain lagi untuk lanjut ke Grindelwald, di mana tempat kita parkir pertama. Seru sebenarnya, cuman panas. Walaupun kanan kiri banyak salju, tapi panas. Ternyata perjalanan belum selesai. Jadi tadi dari Kleine Scheidegg kita nyambung ke Grindelwald Station. Dari Grindelwald Station, itu backgroundnya warnanya beda lagi kursinya. Karena tadi kita naiknya dari terminal di Eiger, jadi kita harus ambil kereta satu kali lagi agar kita bisa nyampe di tempat dimana kita parkir waktu kita nyampe. Perjalanannya cukup berasa. Jadi kalau naik Eiger Express memang lebih mahal, cuman dari sisi waktu jauh banget bedanya. Kita berdua udah mulai teler berasa. Telernya karena kebanyakan duduk di kereta. So this is my husband that already got bored, but he keeps the spirit up in front of me, not to show the disappointment of the long route, the long journey we are taking now, because we have to take the normal train. Right, darling? So, this guy's face finally cheer up because we just arrived to the destination of the terminal, or we hope that we don't get lost. So how was it, husband? Awesome. Going with your wife? Almost awesome. Almost awesome. Did you have a good time? Yeah. Yeah? About what? I don't know. Just spending time together. Yeah? Playing yung sabi ako. Hi, bro. Hi, bro. Ito. Okay. Thank you for today. You're welcome. Stop filming me, please. See? You promised me already you'll be in the see? Okay. The day is not end yet. The day is not end yet and you're already complaining. See? I never complain. Yeah, right. That's not me. Thank you for today.
Somebody forgot where he parked. I remember. Wow. Husband, time to say bye-bye. Bye. Thanks for joining us today. Thank you very much For what? for joining us today. Halo semuanya, akhirnya kita balik lagi ke sini karena yang lalu kita kesiangan. Pak suami setuju untuk nemenin lagi ke Jungfrau Joch ke Top of Europe. Diikutin terus ya. Thank you husband for being here with me. Aku Tasya, sepupu terdekatnya Saka. Aku mau kasih tahu tentang Saka. Saka tuh orangnya pinter banget, pinter banget, terus sangat-sangat smart. Kalau misalnya punya masalah, cerita ke dia, itu masalah langsung kelar deh pokoknya. Dia punya solusi. Terus dia juga punya posisi yang bagus. Akhir dia kantor. Sayang banget sih tapi ditinggalin. Terus tanya sedekat apa gue sama Saka? Dekat banget ya. Dari kecil main bareng, terus tidur bareng, berhayal bareng. Jadi apa yang dia tahu, apa yang ada rahasia gitu di dia tahu. Gue tahu dia tahu gue. Kita punya kartu asnya masing-masing. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau bisa dibilang dia tuh seperti ibu peri buat gue ya. Buat gue seperti ibu peri. Kapan gue butuhin dia untuk gue cerita, dia ada dan pasti dia punya solusi. Gue nggak tahu kenapa, pasti dia punya solusi. Semua orang tuh kalau ngelihat Saka tuh pasti pingin menjadi seperti dia. Pinter, cantik, putih, idaman laki-laki lah. Gue nggak tahu kurangnya di mana tuh orangnya, tuh makhluk. Gue nggak ngerti kurangnya di mana. Tapi gue sih, karena gue deket banget, gue ngelihatnya dia sih mendekati sempurna ya. Karena kan manusia tidak ada yang sempurna ya, tapi dia mendekati. Gue juga heran itu. Apa lagi ya? Sayangnya Saka tuh pindah sekarang ke luar negeri. Jadi terus terang gue merasa kehilangan banget. Karena nggak ada lagi yang bisa gue ganggu. Biasanya gue suka ganggu hidupnya dia. Tapi nggak tahu kenapa dia tidak masalah dengan Saka tuh nggak pernah masalah walaupun gue ganggu. Pada waktu dia hidup di Indonesia juga dia lagi kerja, pernah satu saat dia masih kerja di suatu bank lah ya, gue ganggu tuh. Gue punya masalah, gue telepon, dia lagi meeting, dia keluar loh dari tempat meeting demi gue. Oh, terima kasih Saka. Dan dia menyelesaikan masalah gue pada saat itu juga, yang menurut gue penting, padahal menurut dia sih nggak penting gitu, maksudnya biasa aja. Tapi dia, gue nggak tahu, kalau gue udah ngomong sama dia pasti tenang gitu hati gue. Makanya gue selalu menyebut dia tuh ibu peri gue gitu. Dia juga wanita yang mandiri, yang kuat banget dia, tahan banting ya, pokoknya laki-laki kalau mendapatkan dia tuh nggak rugi deh.
Dan kalau anak yang akan meninggalkan dia tuh, waduh, menyesal pasti ya. Terus gue bingung mau ngomong apa lagi karena udah ada di diri dia gitu, dari mulai pintar, cantik, posisi kerjaan terakhir bagus gitu ya, teman-temannya hidup dengan kondisi yang bagus, yang enak gitu. Saka tuh beruntung lah, salah satu beruntung kali ya dari semua perempuan ini, beruntung lah mempunyai packaging yang lengkap. Terus ya gitu aja sih yang ngomong-ngomong. Pokoknya kalau bisa disimpulkan 3 kata ya, atau nggak usah 3 kata deh, 1 kata buat Saka. 1 kata ya, 1 kata buat Saka, wanita pintar.